आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हटल्यार जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो विशय आसा तेजे बद्दल आमचे फुडले प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतले तेजेर तुमकां सांगपा खातीर आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ले आसा। आनी आयज ह्या हॉलांत ऑल गोवाचे जे ST लिडर्स आसा जे वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वावरता ते सगळे आयज आयिल्ले आसा। आनी आमचे मदीं आसा बाबा रामकृष्णा जल्मी, गोवा पूल मुणकर संघटनाचो कन्व्हेनर सिद्धार्थ बांदोडकर, मागीर राजू भगत फ्रॉम काणकोणा, रामा काणकोणकर, हर्षा वाडकर गोवा गौड समाज हेजे कन्व्हेनर आसा। तसोच आमचे मदीं आसा अजीत गावडे आनी कमलाकांत शिरवयकर, ताळेगांव ST फोरमाचो तो प्रेसिडेंट आसा। तशेंच आमच्या मदीं आसा सुनील बोमकर आसा, संतोष कोडकिणकर आसा, लता शिरोडकर आसा, विलास गावडे आसा आनी इतर सगळे आमचे जे वेगळ्या वेगळ्या गांवांनीच्यान जे लिडर आयिल्ले आसा ते सगळे आयज हांगा उपस्थित आसा। तुमकां सांगपाचें इतलेंच म्हणल्यार जेन्ना 23 फेब्रुवारी ह्याच हॉलांत जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आनी आमी CMाक शिटकावणी दिल्ली की त्यांनी जे डेलिगेशन व्हरता म्हटलेलें होम मिनिस्टराक ते त्यांनी ताबडतोब व्हरचें म्हणून आमी त्या दिसाक CMाक अल्टिमेटम दिल्लो आनी तेजे नंतर इमिडिएट CMान स्टेटमेंट केलो आमी नेक्स्ट डे वता म्हणून। आनी त्या प्रमाणे त्यांनी 24 तारखेक इमिडिएट त्यांनी होम मिनिस्टरा कडेन डेलिगेशन वयलें आनी तितून सगळे आमचे ST सेलाचे जे BJPचे ST सेलाचे मेंबर आसले, ST ऑर्गनायझेशनाचे मेंबर आसले, आमचे जे ST कम्युनिटीचे आमदार आसा तेय आसले आनी इतर आमचे जे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे मेंबर 30 जाण मेंबर त्या डेलिगेशना आसले। आतां जेन्ना डेलिगेशन वयलें तेन्ना आमकां दिसलें आतां कितें तरी आउटकम येतलो आनी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्रोसेस आसा तो स्टार्ट जातलो। आनी जे डेलिगेशन वयले नंतर अशें कळून आयलें की होम मिनिस्टरान आश्वासन दिलें की नेक्स्ट जी कॅबिनेट मिटींग जातली, प्रायम मिनिस्टराची कॅबिनेट जी मिटींग जातली बुधवाराक जातली म्हणून सांगलेली आनी थंय रिजोल्युशन घेतलें आनी ते फुडलो प्रोसेस ते चालू करतले अशें आमकां कळिल्लें। आनी जेन्ना हो न्यूज आयलो आमकां खुशी भोगली आनी आतां फुडलो प्रोसेस चाली लागतलो अशें आमकां दिसतालें। पूण आयज बुधवार जालो, मागीर 28 तारीख नंतर 29 तारीख आयली। 29 तारखेक प्रायम मिनिस्टराचे कॅबिनेट डिसिजन जालें, कॅबिनेट मिटींग जाली, पूण त्या मिटिंगेक हो आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो मुद्द्याचेर थंयचे कांयच डिस्कशन जालें ना आनी थंय कांय जशें होम मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लो की थंय रिजोल्युशन तो घेतलो म्हणून त्या मिटिंगेक रिजोल्युशन घेवूं ना। सो हितून आमकां अशें दिसता की जे डेलिगेशन तेणें वयल्लें ते एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करपा खातीर वयली की काय अशें दिसता। कित्याक आतां इमिडिएट पार्लमेंटरी इलेक्शन आसा आनी हे हो शो करपा खातीर तेणी घेवन गेल्लो की कितें खरेंच तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाक खरेंच हो प्रश्न चालीक लावपाचो आसा की ना अशे प्रश्न उपस्थित जाता। आनी आयज 3 तारीख आसा, 5 दीस जाले ह्या प्रश्नाचेर अजुनूय रिजोल्युशन जशें तेणें म्हटलें त्या प्रमाणे अजुनूय रिजोल्युशन कॅबिनेटान पास जावना। सो ताका लागून आतां जे आमचे ST बांदव आसा तांकां एक डावट आयला की हे फावटी आमकां खरें फटयतली काय कितें। कित्याक आयज पर्यंत फाटली 2013 सावन आयज पर्यंत 10 वर्सां जालीं ही BJP पार्टी आमकां फटयत आयिल्ली आसा। जेन्ना 2013 जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आयिल्लो
तितूंत म्हटलेलें की विदीन 3 मंथ जे ST रिजर्वेशन मेळपा जाय ज्या ज्या स्टेटींनी जे आमचो रायट्स आसा जे ST कम्युनिटी हॅज अ रायट टू रिप्रेझेंट असेंब्ली तितून म्हटलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे त्या ज्या डिसिजना प्रमाणे UP थर्ड ऑर्डिनन्स काडून 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व केल्ल्यो आनी ह्या ऑर्डिनन्साच्या आदाराचेरच गोंयांनी प्रोसेस चालू जाल्लो आनी 2014 CEO ऑफिसांतल्यान चीफ इलेक्टरल ऑफिसर तो गोंयचो आसा त्यांनी सगळो डेटा धाडलो डेटा सगळो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज धाडलो आनी तो कंपायल केल्लो पूण तेजे नंतर 2014 जेन्ना BJP गव्हर्मेंट आयलो तेन्ना जे ऑर्डिनन्स काडलेले ते लॅप्स जाले सो BJP गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसली की जे ऑर्डिनन्स लॅप्स जाल्ले ते परत एकदा काडून हो जो प्रोसेस आसा तो कंप्लीट करपाचो पूण तो त्यांनी केलो ना तेज नंतर जे 2020 4 स्टेटींनी डिलिमिटेशन कमिशन बसून 1 मेंबर डिलिमिटेशन कमिशन बसयले रंजना देसाय हांच्या चॅरमॅन ताका चॅरमॅन केल्लो आनी तेजे चॅरमॅनशिपा खाला डिलिमिटेशन कमिशन बसून आसाम मणिपूर मिझोराम जम्मू एंड काश्मीर अश्यो 4 स्टेटींनी त्यांनी डिलिमिटेशन कमिशन बसून रिजर्वेशन दिल्लें आमी फाटले फावटी आमी डिमांड केल्लो की सिम्पलेस्ट प्रोसेस जो सिंपल प्रोसिजर आसा तो तुमी फॉलो करा जे डिलिमिटेशन कमिशन तुमी बसयल्ले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिसाचें जे नोटिफिकेशन आसा त्या नोटिफिकेशनाक गोवा ऍड करचो ना जाल्यार ते पॉसिबल ना जाल्यार सिमिलर नोटिफिकेशन काडचें आनी गोवा आमचे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांक दिवचें हे आमी तांकां सांगलेलें सिमिलरली जेन्ना जम्मू आनी काश्मीराक जे रिजर्वेशन जालें तेन्ना एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडलेली एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडून तांकां ऑन मेंबर कमिशन बसून त्यांनी रिजर्वेशन दिल्लें आनी त्या धर्तीचेर आमकांय दिवचें अशें आमी सिंपल प्रोसिजर तांकां सांगलो आनी आमकां आमचो फ्रेश डिलिमिटेशन कमिशन बसोवपाक आमचो ताका ओपोज आसलो कित्याक तो प्रोसिजर खूब लेंथी आसा ताका 2 ते 3 वर्स वचपाक शकता आनी 2027 आमी मेळपाक शकना अशें आमचो अशें तितून आमी ऑलरेडी तुमकां सांगलेलें पूण आमकां आतां अशें दिसता की हे फावटीकय आमकां फटोवपाचें षडयंत्र चालू आसा आनी हो गव्हर्मेंट परत एकदां आमकां फटयतलो की काय अशें दिसता तेन्ना ताका लागून आयज आमी परत एकदां जमा जाल्यार तुमकां सांगपाक CMाक सांगपाक BJP गव्हर्मेंटाक सांगपाक की विदीन 48 आवर्स तुमी हो जो कितें प्रोसेस आसा तो चालू करा आनी आमकां फायनल ऑर्डर नोटिफिकेशन जे आमी मागता 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंया खातीर रिजर्व करपा खातीर ती तुमी काडा नाजाल्यार विदीन 48 आवर्स तुमी काडली ना जाल्यार आमी ऑलरेडी डिसायड केला वी विल स्टार्ट चेन हंगर स्ट्रायक फ्रॉम द 6th of February. March. 6th of March. आझाद मैदान म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही म्हणटात म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आसा न्ही त्यो कशें आसा हायेस्ट पॉप्युलेशन जें आसा STचें बेस्ड ऑन दॅट ते कन्सिडर करपाचें ऑलरेडी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिजर्व लावपाची पॉसिबिलिटी आसा जावं तो 2001 सेन्सस जावं 2011चो सेन्सस पर्संटेज तीच मेळटा कॉन्स्टिट्युएन्सी अप्रॉक्सिमेटली तीच मेळटा सो त्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी एसेंब्लीचो डिस्कशन जाल्लें आसा रियोल सांगे आनी नुवें हे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑलरेडी हायस्ट पॉप्युलेशन आहा म्हणून डिक्लेर केलें मये कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर तुमकां ऑलरेडी एसेंब्लीन हें केलें आहा चूक केल्ली गव्हर्मेंटान डिले जावपाक लागून व्हेरी क्लियर सांगलें डिले जावपाक लागून चूक करून धाडलेली आतां प्रत्येक फावटी चुकी करीत आसा गव्हर्मेंटांनी चुकी करून खंयच धाडटा सो आमी व्हेरी क्लियरली सांगलें आसा ही चुकी करपाचें हें करपाचें डिले टॅक्टिक्स आहा पळय आमी समजल्ले आहा कंप्लीट आनी आयज जरी तर आमी हांगासर मुखार आयिल्ले आसा जाल्यार व्हेरी क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता जी आमी ऑलरेडी सांगिल्ली आसा पंचायतीची व्हडली सभा जातली पंचायत जातली म्हणून गोंयची
मुद्दम तुम्ही पळया की जेन्ना गांवांनी पयलीं आमचो मांड बसतालो आनी त्या मांडाचेर डिसिजन जातालें आमचे ST कम्युनिटी आनी त्या मांडाचेर डिसिजन जाता ते फायनल आसतालें. तशेंच आतां जेन्ना आमी सरकाराक 2 वर्सां दिली 2 वर्सांनी ते कांय करपाक शकले ना आनी हो गोंयचो व्हडलो मांड पंचायत म्हणल्यार सगळे पंचायत लेवलाचेर लोक आमचे येतले आनी थाराव घेतले. आनी आतां जें आसा पळय जेन्ना आतां इलेक्शनाक उतरलेलेच आसा कोड ऑफ कंडक्ट बेगीनूच भायर सरपाचो आसा. जरी तर आमकां गव्हर्मेंट वा सरकार जो करंटली आहा तो आमकां 24 पयलीं जे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमी फायनल नोटिफिकेशन मागता ते दिना जाल्यार मागीर कम्युनिटी लार्ज नंबर ऑफ डिसायड करतले कितें करपाक जाय तें. लोकसभा निवडणुकीचे बहिष्कार बी लागता म्हणटात कशें कितें विचार आसा? पळय एक सिंपल गजाल सांगता जें कितें आयज करंट गव्हर्मेंट आमकां दिवंक सोदिना डबल इंजीन दिवंक सोदिना जें कितें करपाक पडटलें दाखोवपाक कम्युनिटीक गात घेतलो म्हणून तुमी तें आमी करपाक रेडी आसा. वी वील गो टू एनी एक्सटेंट इफ दॅट इज द सोल्युशन वी वील डिस्कस. इफ द सोल्युशन इज गोईंग अगेन्स्ट द करंट गव्हर्मेंट उडोवपाचे घरा बसोवपाचे 2 सीट दॅट कॅन बी द सोल्युशन. बट टू गिव दीस सोल्युशन वीच इज द रायट डिसिजन हें कम्युनिटी बसून डिसायड करतले. तुम्ही मोठे आंदोलन गोवा लेवलाचे स्टेट लेवलाचे काय आंदोलन करतात? सी आयज पॉलिटिकल डिफरन्स करपाची गरज आसा. पॉलिटिकल चेंज जो गव्हर्मेंट आमकां रिस्पेक्ट दिना त्या गव्हर्मेंटाक घरा बसयतले व्हेरी क्लियर आसा. तें बसोवपाक कशे भशेन बसयतले हे कम्युनिटीचें डिसिजन घेवचें पडटलें. कित्याक आमी आंदोलनां भरपूर केली रस्त्यार भरपूर देंवले फक्त आंदोलनां करपाचें रस्त्यार देंवपाचें. इलेक्ट्रोल डिफरन्स करून कांय चेंजीस करपाक शकता आनी हे इलेक्ट्रोल डिफरन्स आमी डेफिनेटली 24 इलेक्शनाक करतले. कित्याक 1,80,000 आमचे वोटर आसा सगळे धरून क्रिश्चन ST धरून हिंदू ST धरून सगळे टोटल आमचे 1,80,000 वोटर आसा नॉर्थ आनी साऊथ धरले. जाल्यार वी वील प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर अपकमिंग 2024 इलेक्शन वेर गव्हर्मेंट नोज गव्हर्मेंटाक खबर आसा की 10,000 एक कॉन्स्टिट्युन्सी 11,000च्या डिफरन्सान एक साऊथ गोवा एक आमदार एक MP जिंकलेलो आसा आनी एक MP लिडींग आसा 60,000. वी आर 1,80,000. सो वॉट एवर डिसिजन तर 24 पयलीं आतां 24 वरां दिला 24 वरां पयलीं तर डिसिजन घेयना. आतां म्हणटले कितें 24 वरांनी कितें जातलें ना जातलें आमी 2 वर्सां जाले आनी तेच्या पयलींच्यान 20 वर्सां जाले काम करता आमी ह्या बाबतींत. 2 वर्सां कंटिन्युअसली ग्रावंडार काम करता. आतां कितें आहा पळय इलेक्ट्रोल डिफरन्स करपाचो टायम येयलो आसा आनी दॅट द कम्युनिटी वील थिंक इट्स तुमची कम्युनिटी फुल कम्युनिटी आसली एकठांय येवन गव्हर्मेंट आतां जे गव्हर्मेंट आसा तांचे अगेन्स्ट आमी वोटींग करतले पूण जाहीर करतले. आमी जेन्ना पंचायत आपयला मांड आपयला हो मांडाचेर आमी डिस्कशन जातलें. ह्या मांडाचेर डिस्कशन जावन काही लोक डिसिजन घेतले आनी इलेक्ट्रल पॉलिटिकली एनालायज करून आमी फुडें सरतले. कित्याक लागून विचारले तुमी सांगलेलें स्पश्टपणान तुमी सांगला की आमी चेंज द गव्हर्मेंट म्हणून गव्हर्मेंट अगेन्स्ट आमी हें करता सांगलें पूण विचारता आख्खो समाज आसता एकठांय येवन तशें तुमी करपाचें पॉलिटिकल एनालायज करपाची गरज आसता. नो कम्युनिटी 100% तुका कांय गोश्टी मेळटा पूण जो समाज आयज अक्षरशः रस्त्यार देंवला आनी तांकां खबर आसा की आमचो अन्याय जाता तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज नॉट पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी बाकीचे इश्यूज हो संदर्भ आसा तेंचे भितर. 2,500 कोटी 10.23% ऑफ द बजेटरी प्रोविजन हो कित्याक मेळना हो पॉलिटिकल रिजन आमचो स्ट्रेंथ ना एसेंब्लीन उलोवपी पार्टीच्या लेवलाचेर पावता रिजर्वेशनीक पावना हे सगळ्या लोकांक कळिल्लें आसा ग्रावंडाचेर आनी हेका लागून आमचे बाकीचे विशय सॉर्ट आवट जावपा लागून हो जो इम्पॅक्ट करपाक जाय तो डेफिनेटली करतलो. आनी आमचो मुद्दो व्हेरी क्लियर आसा की आयज कितली गरज आसा 1,80,000 वोटर्स डिफरन्स ऑफ वोटींग कोण येता आनी कोण पडटा ताचेर चड ना 10,000 ते 50,000 आतां कमी आसतले आनी दुसरी पॉलिटिकल पार्टी आसा. सो डिफरन्स 100% करतले डेफिनेटली. रामा तुमचो आतां पावर सिद्ध करपाक तुमी हे येणारे इलेक्शनाक तुमचो कॅन्डिडेट बीन दवरपाचो कितें प्लान आसा? मांड डिसायड करतलो मांडाचेर आमी बसतले आनी जे डिसिजन जातले कम्युनिटी इज नॉट 1-2% कम्युनिटी इज अ लार्जर कम्युनिटी. सो काही गोष्टी आहा आनी काही गोष्टी इम्पॉर्टंट आसा तेन्ना पॉलिटिकली जेन्ना वयता तेन्ना पॉलिटिकल एनालायज करप हें खूब गरजेचें आसा. सो ते टायमाचेर एक्शन पळय आमी ऑलरेडी हंगर स्ट्रायकाक बसतले हंगर स्ट्रायका आमी सपोज 48 आवर्सान सपोज हें करूं ना जाल्यार वी वील स्टार्ट अ हंगर स्ट्रायक.
स्वता एक दीस पयलीं बसपाचें आसा. तुम्ही एक दीस बसतले म्हटलं पयलीं एज अ कम्युनिटी बसतले का मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन एज अ कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी म्हणून असते. एका दिसाचो आमकां स्ट्रायक एक दीस पयलीं स्टार्ट करतले आमी. यू वील सी गव्हर्मेंटाचें इलेक्शन कितें आसा तें. सो रामा गरज पडली जाल्यार वी वील कंटिन्यू. एसटी पंचायत केन्ना घेता म्हणटा तारीख कितें थारला? तो आमी डिक्लेअर करतात. हय डिक्लेअर अजून जावंक ना. महाग्रामसभा आनी सगळी पंचायतींची सगळ्या पंचायतीन जे लोक आसा पळय पंचायती वचून न्हू सगळ्या पंचायतीचे जंय जंय आमचे एसटी लोक रावतात ते सगळे येवन एक पंचायत जाता. एक कॅन कॉलेज जाता मांड व्हडलो मांड ट्रायबल लोकांचो नाजाल्यार पंचायत. ओके मान घेतले डिसिजन घेतले कितें करतले मान केन्ना घेतले हंगर स्ट्रायक केन्ना करतले हंगर स्ट्रायक स्टार्ट जालो ना. हंगर स्ट्रायक हंगर स्ट्रायक मांडार मागीर कितें करून कितें घेतले मांडार तेज नंतर हंगर स्ट्रायक जावन मागीर मांड आसतलो न्ही. इलेक्शन आतां कोड ऑफ कंडक्ट अजून पर्यंत लागलो ना. सगळं टायम टू टायम करतले का कंटिन्यू टायम टू टायम सध्या आमी एक 6 तारखेक करतले. तेज नंतर वी वील डिसायड फुडें वचपाचो की ना. वी वील डिसायड बेस्ड ऑन सरकाराची सगळ्याकडल्यान कितें आमकां फीडबॅक येता. अजुनूय आमकां दिसता सीएम आनी होम मिनिस्टर हेची दखल घेवन जेन्ना ते आमकां प्रॉमीस केला तेणी एक्शन दिल्लें जेन्ना डेलिगेशन गेलें तेन्ना ते करतले म्हणून. सो आमी वी आर वेटिंग फॉर दॅट. आनी एक दोन दीस आसा 48 hours आसा. वील सी तरी फुडें तरी आमकां कांय पॉझिटीव फीडबॅक येयना तर वी हॅव टू आमकां सरकाराक जाग हाडपा खातीर आमकां हांगा सारकें करचें पडटलें. रामा तुवें जसं म्हणलें पॉलिटिकल एनालिसीस करचें पडटलें. डू यू डोंट थिंक दॅट दीस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यू दोनी कॅन्डिडेट उबी करपाक हे इलेक्शनाक? सी एनालायसीस जे करतले पळय सी पॉलिटिकल पार्टीज जी आसा वेन यू गो इन टू इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स तेन्ना काही स्ट्रॅटजीज ज्यो आसा पळय त्यो सिस्टमॅटिकली कम्युनिटीच्या लायन्साचे पार्टी लायन्स हांव म्हणटा ऑपॉर्च्युनिटीज तुका दिसना हितून काय म्हणटा. ऑपॉर्च्युनिटीज काही लोक फीडबॅक दीत आसा पण इट इज फायनली पीपल्स डिसिजन अँड एनालायसीस जे करतले पळय ताच्या नंतर आमी डिसिजन जातले पळय. बट इट इज ऑल सी फायनली इट इज वी हॅव टू लूक आफ्टर दी कॅन्डिडेचर्स ऑल्सो. बाकी पळयतले सगळे गोष्टी पळोवन आमी डिसिजन घेतले. कित्याक एक गजाल निर्णय आहा जो गव्हर्मेंट आमकां दिना त्या गव्हर्मेंटाक लायनीर हाडपाक लागून कितेंय करपाक रेडी आहा. लायटी तूं कॅन्डिडेट उबो ऑफकोर्स एक दिवस ते डिसिजन सी आमी आतां गांवांत मिटींग घेतली आसा. आमचे 100 मिटींग जाल्ली आसा. आतांय आमकां चालू करतले समजे गांवांत दीस आमचे चालूच आसा. आमचे कसो अन्याय जाल्यार आमी सांगलेले आसा. आतां तेजे पयलीं सरकार कितें डिसिजन घेता जाल्यार वेलें न्हू जाल्यार तेजे नंतर आमी वी वील डिसायड. आतां जे पंचायत बसतली तेन्ना लोक सांगतले लोकांचें जे डिसिजन आसतलें दॅट वील बी फायनल. आमी डिसायड करूं ना. वी आर नॉट नो वन. एक कन्फ्युजन क्लियर कट करूंक सोदता. दिवपाक जाय डायरेक्टली दिवपाचें फायनल नोटिफिकेशन डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन अशी घुंवणोवपाची आमचे कडेन आनी टायम उरलो ना. लोकांक समजल्लें आसा सगळें आनी प्रत्येक एवरी नाव एंड देन वी आर गिवींग दीस क्लियर कट. पयलीं मे बी आमचे लोक शिकिल्ले नासले आतां शिकला आनी लोकांक समजता. आनी ह्या टायमाचेर वेस्ट करच्या टायमाचेर लक्ष गव्हर्मेंटान तेजेर घालपाचो की फायनल नोटिफिकेशन ऑर्डर कशी काडटले आनी हांकां कशें खुश करतले. तांकां खुश करपाक नाका जाल्यार फायन. डिलिमिटेशन करता आसतना कितें म्हणटा जो कितें प्रोसेस करपाक जाय पळय जो कितें प्रोसेस करपाक जाय हांव क्लियरिटी सांगता. जो कितें प्रोसेस करपाक जाय तो प्रोसेस तेंच्यांनी करचें फायनल नोटिफिकेशन आमकां मेळपाक जाय. आमी हे आयजूच बोवाळ मारिना. 2 वर्सां पयलींच्यान आमकां समजूक आशिल्ली म्हणून आमी बोवाळ मारतालो आनी रस्त्यार देंवताले तांकां सांगपाक. आज पर्यंत तुमी पळय 28 तारखेक तेंच्यांनी कॅबिनेट घेतले म्हणून कॅबिनेटाचेर कॅबिनेट घेतले म्हणून सांगले. रावले उतराचेर ते आयले 28 तारखेक सांगिल्लें न्ही तेंच्यांनी दिल्ली व्हरून सुद्दां सांगलें न्ही 28 तारखेक रावले ते उतराचेर प्रत्येक फावटी फटिल्ले आसा. आनी आमी हें डिसिजन कित्याक लागून घेतलें तेंय सांगता. 2014चें इलेक्शन आयिल्लें पळय तेन्नाय आमकां आमचे लोक गेल्ले आनी रिजर्वेशन मेळ्ळा म्हणून सांगलें. मागीर एक डिक्लेरेशन जाल्लें की बाबा 2014 वोट मारा 17च्या इलेक्शनाक तुमकां मेळटलें म्हणून. 17चें इलेक्शन जालें मेळूंक ना रिजर्वेशन. 19 इलेक्शन आयलें पार्लमेंट. परत मागीर एक संघटन तांच्याच वांगडा आसा संघटन गेली आनी चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसान वचून मेळ्ळें की आमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आमकां मेळपाक जाय म्हणून. ताज्या नंतरूय म्हणलें की तुमी आमकां दिया आनी वोट दिया आनी ताज्या नंतर मागीर आमी तुमी करतले म्हणून. 2 इलेक्शन आमकां फटयली मरे. 24चें कशें फटोवन घेवं आमी. 24 व्हेरी क्लियर सांगता न्ही आयज जें फुडें जातलें पळय दॅट इज इलेक्ट्रोल. कित्याक वोट जो आहा पळय संविधानान जो वोट दिल्लो आहा पळय दॅट प्लेस अ मेजर रोल ऑफ द कम्युनिटी. ताचेर आमी जें आहा पळय ह्या मताचेर आमी कितें आहा तें
चेंजीस सो करतो आता तुका डिलिमिटेशन कमिशन सुद्धा नाका कोणी ना सांगला Process तो- पळय प्रोसेस जो आसा न्ही तो कितें आसा न्ही तो तुमी करा पूण हांवें शॉर्टस्ट सिंपल सांगला न्ही आतां 2020 1% डिलिमिटेशन कमिशन बसयल्लें 1% अपॉयंट केल्लो आनी तो डेटा कंपायल केल्लो कॉन्स्टंट आयडेंटिफाय केलें आनी फायनल हें केलां आतां आमचें कशें आसा आमचे बाबतींत 2014 ऑलरेडी प्रोसेस जाल्लो आसा 2001 डेटा 2013 नोटिफाय केला RGI रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया तर ऑलरेडी सगळें ते केल्लें आसा कंपलिशन जाल्लें आसा आतां डिलिमिटेशन कमिशन एक राती काडपाक जाता बसोवपाक जाय जाल्यार 1% कमिशन बसया आनी तो डेटा कंपायल करा आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसा तो पब्लीश करा आनी कितें तुमकां टायम जाय थोडें कितें हें आसता सजेशन बिशन मागोवपाचें आसल्यार तो टायम घेया तो टायम घेया वी आर नॉट डिनायंग दॅट प्रोसिजर तुमी करा पण ही स्टेप जर तुमी करा हे 2 स्टेप आसा ते केल्यार जालें ना ऑलमोस्ट 80% काम जालें मागीर फुडली वस्त करपा जाता 2001 डेटा जो आसा पळय एक गजाल आसा डिलिमिटेशन कमिशनाच्या बद्दल तुमी विचारल्या म्हणून सांगता डिलिमिटेशन कमिशनाचें काम कितें खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहा पळय डिलिमीट करपाची तेका कितें आहा तो रिपोर्ट करता आनी इलेक्शन कमिशनाक दिता इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन काडटा ऑर्डर काडटा सिंपल गजाल आसा डेटा ऑलरेडी आहा तो नवीन